guys, maayong hapon guys. Ito guys, tapos na ang ito ng lababo guys, paglagay guys. Saka dito guys, tapos na sa wakas guys. Ito ng mga guys. Ito guys, bahan natin kanina guys. Tapos na guys. Okay na guys. Pasok tayo sa loob guys. Ito guys, may tayo guys. Fire stop guys. Ito panglaban sa apoy guys kung may sunog guys. Maliit lang to guys. Okay na siya guys. Very na siya guys. Ito guys. Tapos na siya guys. Sana ulagay siya guys. Natin guys. Para sana all. Wow! Sana all. Sana all na yun siya guys ha. Ito may may fire stop dito guys. Ang patay ng apoy guys. Sana all na yun siya guys. Tapos na yun sa wakas guys. Ito may salamin tayo guys. Saka sabitan ng yung mga damit. Sa loob guys, ito guys. Ito ang CR natin guys. Ganda guys. Sana all siya guys. May shower tayo dito guys. Guys. Shower. Tsaka lagayan na maliit lang guys, sabon. Tsaka tissue. Ito ang toilet bowl natin guys. Wow! Ha! Sana all. Labas tayo guys. Sana all na yun siya guys. Tapos na yun siya guys. Ito guys. Pariha lang yung forma yung kwarto dito guys. 6 to na kwarto guys. Tapos ko na guys. Sana all na yun siya guys. Ito guys, kabila. Wow, lamig. Electric pan ito. Sana all. Tapos na yun siya guys. Sana all na yun siya guys. So guys. Sana all. Guys, may tayo guys. May tayo kunawan sa kamay guys. Dito guys. Ito guys, may lagayan tayo sa sapatos. Saka cute na guys. Tawag dito guys, hunos, lamis. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa panonood niyo guys. I love you all.